Y hola, seguimos con el siguiente apartado del vídeo, con el siguiente apartado del curso de EDX. En este caso vamos a continuar con el intro a clustering. Vamos a ver un poco lo que es y qué es lo que nos cuenta nuestro amigo. Hello and welcome. Hello and welcome. In this video, we'll give you a high-level introduction to clustering, its applications, and different types of clustering algorithms. Let's get started. Imagine that you have a customer data set and you need to apply customer segmentation on this historical data. Customer segmentation is the practice of partitioning a customer base into groups of individuals that have similar characteristics. Vale, la idea principal de clustering, tal cual nos acaba de decir, acabo de poner los subtítulos que se me había olvidado, es que consiste en dividir, en este caso, nuestros clientes en varios grupos con características similares, ¿vale? It is a significant strategy, as it allows a business to target specific groups of customers so as to more effectively allocate marketing resources. For example, one group might contain customers who are high profit and low risk, that is, more likely to purchase products or subscribe for. Vale, que los puedes separar, por ejemplo, según los ingresos que tienen y los beneficios que sacan de ellos, el profit, que no sé cómo se calcula. Ah, no, el profit no está. Según los beneficios que tengan, según los ingresos y la deuda, y las personas que tengan pues un profit mejor, un ratio mejor de estas dos características, pues son más tiene más posibilidades de comprar un producto o suscribirse a un servicio. Or service. Knowing this information allows a business to devote more time and attention to retaining these customers. Puede hacer campañas concretas hacia estos Another group clientes. might include customers from non-profit organizations, and so on. A general segmentation process is not usually feasible for large volumes of varied data. Therefore, you need an analytical approach to deriving segments and groups from large datasets. Customers can be grouped based on several factors, including age, gender, interests, spending habits, and so on. Y que los podemos agrupar pues por muchos factores, por muchas de estas características, por la edad, la educación, el año que llevan trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos campos que tenemos aquí en la columna. The important requirement is to use the available data to understand and identify how customers are similar to each other. Let's learn que lo importante es saber identificar how to divide a set of customers into categories based on characteristics they share. One of the most adopted approaches that can be used for customer segmentation is clustering. Clustering can group data only unsupervised based on the similarity of customers to each other. It will partition your customers into mutually exclusive groups, for example, into 3 clusters. The customers in each cluster are similar to each other demographically. Vale, y que los clusters, los grupos que hacemos son mutuamente excluyentes, es decir, si está en el grupo 1, no puede estar en el grupo 2 a la vez, una misma persona. Now we can create a profile for each group, considering the common characteristics of each cluster. For example, the first group is made up of affluent and middle-aged customers. The second is made up of young, educated, and middle-income customers. And the third group includes young and low-income customers. Finally, we can assign each individual in our dataset to one of these groups or segments of customers. Now imagine that you cross-join this segmented dataset with the dataset of the product or services that customers purchase from your company. Vale, This information hasta aquí pues explica sin más cómo ha hecho para... Estoy justo encima, pero se lo imagina. Cómo ha hecho para crear estos clusters, las características que usa aquí abajo, justamente en plan que tengan una edad media y que tengan un flujo de ingresos constante. Y las demás cosas que tiene en cuenta. Y en base a esto, pues, aquí clasifica cada uno según estos colores que ha puesto justo en la parte de abajo, que son los 3 clústeres que ha creado. would really help to understand and predict the differences in individual customers' preferences and their buying behaviors across various products. Indeed,
Having this information would allow your company to develop highly personalized experiences for each segment. Y que en este caso, pues para cada segmento, para cada grupo que hay en el clustering, pues en tu empresa puedes saber qué le interesa a cada uno de este tipo de clientes y ofrecerle pues estos tipos de servicios. Customer segmentation is one of the popular usages of clustering. Cluster analysis also has many other applications in different domains. So let's first define clustering, and then we'll look at other applications. Clustering means finding clusters in a dataset unsupervised. So, what is a cluster? A cluster is a group of data points or objects in a dataset that are similar to other objects in the group and dissimilar to data points in other clusters. Un clúster al final es un grupo de objetos que tiene características similares y distintas a otros Now, the grupos. question is, what is different between clustering and classification? Esta pregunta es buena. Let's look at our customer data set again. Classification algorithms predict categorical class labels. This means assigning instances to predefined classes such as defaulted. Classification algorithms predict predefined classes such as defaulted or non-defaulted. For example, if an analyst wants to analyze customer data in order to know which customers might default on their payments, she uses a labeled dataset as training data and uses classification approaches such as a decision tree, support vector machines, or SVM, or logistic regression to predict the default value for a new or unknown customer. Miramos los datos, Generally speaking, preparamos un algoritmo, en este caso un algoritmo que calcule el valor de cierta característica. Y cuando entra un registro nuevo, pues podemos calcular ese valor en función de lo que ya hemos aprendido anteriormente. Classification is a supervised learning where each training data instance belongs to a particular class. In clustering, however, the data is unlabeled and the process is unsupervised. For example, we can use a clustering algorithm such as k-means to group similar customers as mentioned and assign them to a cluster based on whether they share similar attributes, such as age, education, and so on. While I'll be giving you some examples in different industries... Vale, que el clustering pues no predice nada, simplemente clasifica en función de las características I'd like you to tenemos. think about more samples of clustering. In the retail industry, clustering is used to find associations among customers based on their demographic characteristics, and use that information to identify buying patterns of various customer groups. Lo típico de marketing. Also, it can be used in recommendation systems que tienen to gustos find a similares, group of similar items de or similar users and use it for collaborative filtering to recommend things like books or movies to customers. Y lo típico, Netflix In y todo banking, rollo. analysts find clusters of normal transactions to find the patterns of fraudulent credit card usage. Vale, Also, tema de they banca. use clustering to identify clusters of customers. For instance, to find loyal customers versus churn customers. Vale, y en banco, por ejemplo, pues analizando los gastos que tienes en tu tarjeta de crédito, pueden predecir si vas a hacer fraudes o no. Como que tienen patrones que se repiten. Y los puedes clasificar como más problemáticos o que tiendan más o menos a este tipo de cosas. Seguros lo mismo, los riesgos. In publication media, clustering is used to auto-categorize news based on its content or to tag news. Then vale, recomendar artículos igual que libros y tal en portales de noticias y categorizar noticias también basadas en su contenido, decir qué tipo de noticias es y demás, ¿vale? Sí, esto no me lo había planteado. Cluster it so as to recommend similar news articles to readers. In medicine, it can be used to characterize patient behavior based on their similar characteristics, so as to identify successful medical therapies for different illnesses. Vale. Or in biology, clustering is used to group genes with similar expression patterns or to cluster genetic markers to identify family ties. If you look around, you can find many other applications of clustering.
but generally, clustering can be used for one of the following purposes: Vale, y ahora los típicos. exploratory data analysis, Explorar. summary generation or reducing the scale, outlier Resumen. detection, especially to be used for fraud detection or noise removal, finding duplicates in datasets, or as a pre-processing step for either prediction, other data mining tasks, or as part of a complex system. Let's Vale. briefly look at different clustering Sin algorithms más, and their los típicos usos que characteristics. se le suele dar. Partition-based clustering is a group of clustering algorithms that produces sphere-like clusters, such as k-means, k-median, or fuzzy c-means. These algorithms are relatively efficient and are used for medium and large-size databases. Vale, para intermedio Hierarchical y largo. clustering algorithms produce trees of clusters, Datasets. such as agglomerative and divisive algorithms. This group of algorithms are very intuitive and are generally good for use with small-sized datasets. Density-based clustering algorithms produce arbitrary shaped clusters. They are especially good when dealing with spatial clusters or when there is noise in your dataset. For example, the dbScan algorithm. This Vale, y después te cuento estos tres ejemplos de clustering. El primero, el particionado, basado en particiones, que es más o menos eficiente, funciona muy bien con conjuntos de datos muy grandes y tiene sentido porque al final esto de aquí lo que hace es que te lo agrupa y te lo apelotona un poco y visualmente es más sencillo de verlo. Imagino que a nivel de algoritmos también. El jerárquico, que te va creando este árbol de aquí con ramitas, que dice que es visualmente muy cómodo, pero que para conjuntos grandes de datos pues no tiene sentido y solo tienes que empezarlo un poco, que si tienes muchos tipos de... si lo clasificas en varios clusters, se te quedan muchas ramas y muchas hojas aquí al final y es un caos, te quedarán muchos desastres. Y luego el basado en densidad, que crea cluster de manera arbitraria, pero que funciona muy bien en un caso concreto que no recuerdo cuál era. Vale, con dealing with the spatial cluster or whatever it is. especially good when dealing with spatial clusters or when there is noise in your dataset. Cuando hay ruido en el dataset y no puedes ver los datos con claridad. Y dicho esto, gracias por estar aquí, gracias por ver los vídeos de este curso. Nos vemos en el siguiente, el cual será sobre clustering, pero esta vez hablaremos de comedias. Si te gustan los vídeos, ya sabes, puedes suscribirte, puedes ver la lista relacionada con este curso concreto o el vídeo recomendado que estará por aquí. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.